Nukta hii muna vipengele vingi sana. Ndani ya nyumba yako, nakupa siri leo. Hakikisha ndani ya nyumba yako hamkose vitu 6. Kwa mtu anayesirimuka, kwa mtu anayefunguliwa, kwa mtu anayetoka ndani ya mashina, jinsi alisema Pastor Kabambi. Nyumba yako isikose maombi. Tuko tunaelewana? Isikose maombi. Manake kuna mgeni utampokea na kuya kwako, na kama ni mgeni mubaya hatavumilia maombi. Atafunga tu vitu peke, anasema sejuru inaisha. Kumbe maombi lisema nyoka haitavumilia moto. Prophet Rome alihubiri kuhusu maombi. Geukia ndugu yako mwambie nyumba yako isikose maombi. Yaani kabla kulala kuna wakati usiombee tena kukitanda mtoto wa Jehova Nisi. Toka mpaka uombee msalo, ukimaliza msalo uende mkiwanja. Ukimaliza mkiwanja ile wese unaweza enda mwaya. Manake fanya maombi mpaka shetani atafute wokovu. Akirupuka mchawi alikuwa na loga mwa ile quartier yenu, akifika pale kwako ile connection ikatike, kisha aangukie kumlango ya nyumba yako. Sana anguka kumlango ya nyumba, muulize jina yake nani, atakwambia Mado. Ni mfano. Mwambie anatoka wapi, atakwambia kwa anatoka. Kabla umuhurumie aende, kamata mwiko au fimbo, tandika ae na umlete ku Jehova Nisi. Manake hii mwaka nyumba zetu zitajaa maombi. Munaweza ishi na nyoka miaka 10 ndani ya nyumba na hujui, lakini siku nyumba itawaka moto, nyoka atatoka. Mwenye alichukua makuni kuipeleka kwenye moto wakati wa Paulo alijua ni makuni, kwa sababu kuna nyoka zinafanana majani na kuna nyoka zinafanana miti. Kwa hiyo nyoka iliweza fanana makuni na ijafika kwenye moto. Lakini baada ya kufika kwenye moto ndio nyoka ilionekana ni nyoka. Kuna watu wanafanana marafiki zako lakini hawako marafiki. Wapeleke kwenye maombi, utaona nyoka atatoka, mwenyewe ataenda. Kuna watu wanafanana lakini hawavumilii, kwa sababu asili hii hawana nayo. Geukia ndugu yako mwambie usikosake maombi ndani ya nyumba. Ni vizuri hata kufanya ibada za nyumbani. Mtu aliyesirimuka, mimi siseme Mkristo, mwenye alisirimuka akosake komprime mnyumba. Unanisikia vizuri? Siseme Mkristo, nasema mtu, manake na Mkristo na mpagani. Kukua Mkristo haiseme kama ukigonjwa kichwa ukunywe maombi. Kuna vitu vinaweza hitajika. Ukiwa mtu nasirimuka, na hii hailombe richesse. Mimi nisha comprendre kama stock mnyumba haiko problème ya richesse. Ni nature. Il y a des personnes maudites. Alizoea maisha ya kupimisha. Maskini na wengi ni wachawi. Kitu kitasema Mungu ameshakubariki ni wakati umeshakuwa na akiba. Pale Mungu anasema nitakubariki mpaka nafasi ya kuwekea. Tujue tunaelewana vizuri. Komprime usikose. Usilaki mnyumba na hamuna maji ya kunywa. Niseme mnyumba usikose kinywaji. Nye mnajua kama kuna ingine magonjwa yanatokana na mai tu. Mtu anazimia mnamwangia mai. Nyumba yako isikose fruit. Ukiona mtu mwanamke au mwanaume ungali unakula chakula ya pale pale, ukipata mgeni una cha kumpatia, wewe unalainiwa. Ujue tu ni mlainiwa. Biblia inasema kuna wageni wanakuiaka 0 ya usiku. Na sisi tulikuwa tunaishi kwa nyumba zenye kwetu, si watu walikaa wa kila aina, na mtu akikia hata desert bana msongea na nakula.
Pana wasenzi wa siku za leo. 22h hakuna chakula, ilishaisha. Na hakuna kitu kinaweza laani mtu sanjala au kumbariki mtu sanjala. Mbibilia kuna watu walipata baraka juu ya chakula. Walizaa watoto juu ya chakula. Na wengine walikungutiwa miguu. Sasa ukiona ndani ya nyumba yako hauna kenye unawekaka, ujue bado unalainiwa. Ile njoo kwa natia mkichwa, hauna stoki. Mgeni akifika mnyumba akirudia hayakula wala hayakunywa, anapeleka habari mbaya. Mbele ya kuuliza mtu habari ya kule kumnatoka, mnashinda namna gani, mnaishi, unauliza kwanza mtu utakunywa. Na ile Mungu ataanza kuifanya kwa maisha yenu mtaona. Na acha niwaambie, haiko pesa, haiko kukosa pesa. Ni laana na mashina. Kuna watu wana fedha lakini ukimwona anavyoishi ni maskini kupimisha pimisha. Sasa uniambie kama hauna kitu mnyumba, vita ikikiwa utafanya nini? Mwanamke mzime kunaambia bwana chakula haiko humu na alipana rasio. Jambo ambao sikose mnyumba yako inaitwa furaha. Sema furaha. Yes. Nyumba yako muwe furaha. Usifanye nyumba mahali pa matanga. Mimi nimeelewa tu kama kuna wanawake ambao hawangipashwa kaolewa, walipashwa kukia mabato kwa fasi fulani, hapana kuolewa. So kuolewa ni gharama nyingine kuu. Kabla tuombe, kuna somo nimewekwa tangu jana usiku kwa TikTok na kwenye radio. Waachie adui zako ukweli wanaojua juu yako. Waachie. Usipate nafasi ya kuwafasiria kukuhusu. Maisha muko realite na muko verite. Banaweza kuwa na realite lakini habana verite. Geukia ndugu yako mwambie bakia na ile ukweli. Si pinge sana. Mais moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui font la prière de la récupération. Aujourd'hui, on doit récupérer. Leo tutakomboa. Sipinge sana. Labda kiujinga nilishakaifundisha, lakini siko d'accord na maombi ya kurekipere. Siko d'accord ya kukamata ndoa yako au mtoto wako wanasema iko kumikono ya wachawi, kisha mie niingie mu maombi ya kwenda kuirekipere ile ndoa kwenye iliendaka. Mimi siko d'accord. Na nikiongea naongea kama mwalimu. Nikiongea naongea na Biblia. Kwa sababu kila kenye kilikuwa kumikono ya wachawi kisha chafuka, kisha haribika, kisha oza. Sasa mimi siwezi kamata kilisha oza. Oro Yesu hataenda tena kumsalaba. Kama alirekipere imanite kumikono ya shetani, iliomba atoshe vitu viwili: damu yake kwa kukomboa na maji kwa kusafisha. Kwa hiyo hata kuyaka tena juu asafishe ile ndoa ya kuchafuka. Mimi siko d'accord. Wakikwambia recuperation, manake Mungu hana kia kukupa. Mimi nataka kuambia kitu kimoja kiotatia mkichwa yako. Mwana mpotevu atapoteze mali yote muinchi nyaliendaka, baba yake hata mwambia twende kurekipere ile mali kuu. Yenye ilipotea ni kidogo kuliko yenye niliacha hapa. Kama kuna ndoa yenye ilipoteaka, iende tu na ipotee. Yenye itakuya misieleweka menda ifungula sahibi ya kawaida. Nipe amen sahibi ya jirani yako. Nilisema walikuwa walinzi wa gereza wa 4, na kila mtu alikuwa na funguo yake ndani ya gereza ambayo Paulo alifungwa.
ndani ya gereza ambao Petro alifungwa. Mesa malaika alifika, hakulomba funguo. Nasema hakuomba funguo. Malaika alifungua Petro na akawachia na funguo. Hakuna kinachanganyisha adui kuona alikufungaka me anaona unajenga, alikufungaka me anaona unaendelea. Ninasema wabaki na funguo, lakini maisha yako yamefunguliwa. Nipe amen, saidia jirani yako. Mwambie mwenzako wabaki na funguo, lakini maisha yangu inabarikiwa. Watashangaa alifanya mariage yaye omomau tulimfungaka hivi. Wataona invitation ya ile mariage, bakiangalia kwa balikutiaka kimvuli yako ingali pale, me uko nafanya mariage Jehova Nisi. Sema wabaki na funguo, lakini maisha yangu imefunguliwa. Niongeze au nisiongeze? Mbele Yesu aende kumsalaba, nguo yake waliipigia wakaipasua pasua, lakini kabla atoke mkaburi, Mungu akwenda waambia munirudishie ile. Bwana aliwaambia mubaki na ile nguo, mekaburi tageuka magazin ya kushinda ya Dubai, italeta mavazi ya kipekee. Waliochafua reputation yako wabaki na ile realite. Nasema wabaki na ile realite. Mais tu seras honoré partout au nom de... Sieleweka na mtu mmoja? Sijua niongeze pointi. Ndugu zake na Yusufu wanaweza mtosha mavazi juu ni baba yao njoo aliuza. Mke wa Potifa anaweza mtosha chemise juu ni bwana yake njoo aliuzia Joseph. Menguo yenye Farao atavalisha Yusufu, mtu wa chini hawezi itosha. Mwenye alikuchafula juu mlikuwa mnatembea naye. Me reputation yenye Mungu atakuvika, hakuna mtu mwenye ataitosha katika jina la Yesu. Ambia Mungu, mimi sitarekipere. Mimi najua haukose kia kunipa. Eske nyinyi mnajua kukamata Yona kumutupa yule ya mai? Kwanza walitabiri kwamba kufa na kama myajuaka ni waongeze. Wakati samaki ilimezaka Yona, walikuwa mbato walionaka. Kumbe wao ujue. Wakati samaki na meza Yona, ba passager bakasema tamuro omwa tangizamu kuliko samaki. Tuko na uhakika. Donc ça c'est une réalité, ni uhakika. Tulimutupa ni realite ya kwanza, na samaki ilimumeza. Kwanza wao watasema ilimumeza, ilimukula, parce que mwenye anawezaka information yako hata akuona bigina na kwa kama precision za mubaya. Hauko nanisikia vizuri? Ile samaki kumumeza mwenye anaijua ni Mungu, lakini watu wa kawaida samaki li kula njo ilimutafuna. Njo habari ziko zinatembea juu ya jina yako. Kale kadada bunyumba iliisha juu ya sida na juu ya mikoshi. Ule mtumishi hata endeleaka kwa sababu iko na laana 7 kumgongo yake. Ule mama hata jenga, ni maneno inaongelewa juu yako. Na Ninive yote, watu wote wa kule Tarsisi walijua. Kumbe mwa ile realite yabo muko ingine verite yenye wao wakujua. Ekele cette verite, samaki haikumtafuna, lakini samaki ilimumeza. Geukia voisin mwambie unajua tu sehemu. Na ile sehemu nye anajua
abakiane nayo. 4 jours 3 jours après, ule mwe walisema alikufa, samaki ilimumeza, njo mwenye na buje Ninawi yote. Habari zinatembeaka, bakambia hakukufaka, njo mwenye na ubiri Ninawi yote. Hii grupe ya kwanza yenye liona ilisema nini? Na kama iko na ubiri Ninawi, manake haiko mwanadamu, ni magicien. Benye bana kutukanaka sana ni benye balisemaka hautafanyaka kitu na hautaendaka fasi. Sasa niambile 3 personnes si t'as de mentir. Ambia tu 3 personnes si t'as de mentir. Oh mama, ngwani kuexplique, balinisemeaka bongo, abakie na kweli yenye iko nayo, abaki. Oh bana kuitaka mulozi, abakie na kweli yenye iko nayo. Oh bana kuitaka mbaraga, abakie na kweli yenye iko nayo. Yes. Oh vile tunaachana akata endeleaka, abakie na kweli yenye iko nayo. Yes. Me ane 2024 juu yako. Ane 2024 juu yako. Ni ane ya deuxième vérité. Ni ane ya deuxième histoire. Ni ane yenye réalité itakuwa effacée. Na vérité itaonekana. Weka mkono juu, sema wabaki na kile wanachokijua. Wabaki na kile wanachojua. Yes. Hii jamaa baole wake, hii jamaa bajengake, babaki na ile habari ambao wao wanajua. Memie kubatafuta, kuongea nabo. Oju uzale, wende kwanza one shangazi yako Ijwi, umupelekee mbuzi Ijwi, na tunakosa manjanja hapa. Shangazi bakie na erizi yako, ne utazala mapasa. Yes. Wabaki na kile wanacho. Biko na droit ya kuwaza, biko na droit ya kusema, mebana droit ya kuconclure. Unapoteza muda, unataka expliquer kiziwi. Mwenye iko na kukritike hasabu force yako, hasabu kapasite zako. Me iko anime na roho mubaya. Unataka expliquer mukae. Yona bangapi wanaamini kama Yona aligia mtumbu ya samaki akafanya 3 jours? Bo mulikuwa kako? Mulikuwa mnaamini? Sijui mnapenda Biblia. Mwenye anakupenda iko hata pre kuamini benye hawezi expliquer. Na récupérer, si ta récupérer. Mie acha nyie mnafundishiwa Mungu mbaya. Mungu haiko mwanadamu. Depo ya Mungu inayala. Mdepo ya Mungu babwana Bandre. Mudepo ya Mungu wa Fabrice. Mudepo ya Mungu munayala. Imbi pia mabuzazi hivi. Njoo nabii ko nakwambia mzazi yako yuko yule ya muti, ifo nipatie sadaka tuipandie kule, mwambie uiache yule ya muti. Nikizala mtoto wa yule ya muti itakuwa kiki. Abakia yule ya muti. Mimi nasubiri. Wale ambao wanaamini kwamba kwa Mungu kuna jaa, natabiri Mungu alete mara 7 zaidi ya kile kilicho. Napokea. Mtu mmoja afanye hivi. Weka nikekele na napokea. I receive. Luka. Luka tena. Yeah, I receive.
Kaa chini nimalizie. Yes. We, haujawahi kuona maisha yako unabatendea tu mazuri, unapopokea tu na furaha, unamuonesha tu wema, anageuka adui ye peki, tena anajiunga na maadui ye peki. Unataka mtafutia nini? Mimi siamini ile maneno yenu ya bure bure mnakuwa watu wanasema, "Oh, haungi ni waka, haungi alikuwa vile." Bo, we sasa mwenye nyota huko wapi? Unaona kama kuna watu ambao hawana akili. Unaweza reisir na hauna ule mwenye unawazia. Sijui mnaamini vizuri. Mema unamtendea mtu, unamuonesha upendo wa kweli, lakini kesho unageuka nani? Ushaona mtu mwenye alikuwa anakupupia, anakuitaita. Sasa inafikia nivu yenye akuangaikie tena. Unatashi tereka kuyeye juu yani. Unarimba. Unarimba. Ndio vile sina amani, niona utafuta tuongee. Tubipite amo na nani? Upite amo na nani na ule akuangaikie? Geukia jirani mwambie bakia na venye ushasikia. Igeuke kapitale yako. Na uanze biashara. Je crois à la deuxième vérité. Yes. Je crois à la deuxième chance. Yes. Je crois à la deuxième histoire. Yes. Je crois à la deuxième saison. Yes. Je crois à la deuxième opportunité. Yes. Et je décrète et je déclare. Come on, that's it. Je prophétise sur la vie de 1000 personnes. Yes. Cette semaine pour toi, c'est une semaine glorieuse au nom de Jésus. Cette année pour toi, Yes. c'est une année de la seconde chance au nom de... Yes. Je reçois. Amen. Ça fait trop mal. On a expliqué mtu vérité à maisha yako, mais yeye ko tu na position yake. Ça fait trop mal. On a expliqué mtu vérité, mais yeye ko tu na nini? Na position yake. Sasa unatoka si atashi semeshe. Mimi najua tu kama anajifanyisha tu. Mais pourquoi ne m'expliquer? Injo maana Pilato anaambia Yesu, ni wewe mwana wa Mungu. Yesu akamwambia nini? Ni wewe. Ni kuexplique nini? Oh Freemason, oh magicien, oh sijue kina hiki. Bon, unataka dementir ya. Baba kiane navyo. Na mweko na kusema iko njala. Iko na wakati ya kusema. Mebenye Mungu atakuconnecte nabo, batakuwa bazaidi ya kipekee. Yes. Bo, siye kama nifungule au nisifungule. Eske mnayua mkichwa yenu hata kama bibi ya Potifar hangitoshaka ile nguo ya Joseph, angiachaka nguo ya Joseph. Farao hangiitikaka Joseph asimame mnyumba yake na nguo ya kutoka mnyumba ya Potifar. Baske kuna nguo ya kuingia mnyumba ya nani? Ya mfalme. Sasa Farao angemwambiaka tu tosha kwanza hii. Manake bibi ya Potifar hakufaa kitu. Alikuwa anatabiri tu kama kwenye uko naenda, hii manguo hii haimerite kuingia pa. Destine yako inakuseparaka na ba-inferieur. Yes. Paske kwenye uko naenda, bale barafiki ya vile habaisi ingia pale. Okay. Mwalimu afungule wala achi. Fungula mwalimu. Mnayua pourquoi David anakatala manguo ya Sauli? Mnayua pourquoi alikataa manguo ya Sauli? Ongea mwalimu. Amuyue. Haiko kusema juu ilikuwa antibal, Sauli angelisema nguo yangu ilimsaidia. Non. C'est parce que mon révélation ya parole, Yesu anasema kuna mtu aliorganize fete yake. Akainvite watu. Na akaambia watu kila mtu avale uniforme ya kuingia mwa ile fete.
Mekatikati ya fete bakaona mtu mwenye alikuya lakini nguo yenye anavala haiko uniforme ya fete. Mkubwa wa karamu akamwambia simama utoke. Sasa yenye iko natoka kumlango, mi Daudi mimi nataingia nikivala manguo yake kwenye mimi naenda na mimi. Manake Sauli hapa iko natoka murua yote, anafukuzwa murua yote, nikivala vyake na mie kwa ile throne. Bila msaada ya jamaa yako utafanikiwa. Bila hakuna mtu yuko na amen zaidi ya mwenzake. Bo, unataka nipatie experience ya eno ushashindwa. Nivale experience ya uko na mashauri ya mingi na ushashindwa. Mr. Iva, nilipoua simba na dubu sikukuwa na nguo yako, na ndaua Goliate naye bila nguo yako. Nainua mkono juu. Heritage ya laana ya jamaa yako hautaipataka. Geukia fuase mwambie hauna droit ya kupata laana ya jamaa na ukupata heritage ya jamaa. Yes. Baba yako akukuachia nyumba, akukuachia gari, kisha anakuachia laana ya jamaa. Na unaitika laana ya jamaa. Siwezi itika. Unaitika? Hapana. Wenzako wiko nakuachia ma $1 million mukonte, wewe anakuachia diabete. Yes. Na sasa uko msamdi solution na fiere ya burebure, haujue kama hii mwaka sheni ya kazi. Shetani haitiki akatale, mambo itabadilika. Oh my God. Oh my God. Niko naongea na waanzilishi. Yes. Anavyosema mtumishi wa Mungu hapa. Wenjo mwanzilishi wa baraka ndani ya jamaa yako. Geukia tu voisin mwambie baba kena ke wanayua. Unaamini kile kitu? Yes, Lord. Tunayua pase yake. Mwenye ana maîtriser pase yako, mwachia tena. Kama uko kisu muite mwelezee venye ulisabwaka. Yes. Mwambie na mpase yangu mlikuwaka hiki na hiki, mefitire yako iko protege na Bwana. Amen. Kwa injili hii bataweza? Bataweza. Kwa maombi hii kweli muluze takuweza? Hataweza. Baba moto. Kwa neno hii maadui wataweza? Hataweza. Wataweza. Kuko watu biko hapa alizaliwa muvita. Shangazi yake ni mulozi. Yes. Mama yake mulozi. Yes. Myomba yake professeur wa Lutuku. Yes. Bakamtosha na franga ya deni kwa hospitali. Bakamdefa minyambio ya kuvala. Akagonjwa lukunga. Yes. Akagonjwa suluba. Meno ikaota vipande vipande. Vita ikakuya ikashindwa. Akaingia maopito, akatoka. Akapitia krize ya kukufa. Maisha ya madeni, lakini akanepa kushinda mwenye deni. Wewe vita yako itamweza? Hakuna wale. Ambia ndugu yako vita yako ni ya mpya. Hivi vitu nimevipitia zamani. Yes. Kuna watu namuona tu. Mtu kuna sura saligoti. Ashakaza sana. Hii mambo ya kiroho hii anaikomalia ndani. Anajua bana shindu yaka hapa wanashimamia hapa. Yes. Na tukani waka hivi mimi na resire hivi. Yes. Sasa adui yako abakie na abakie na uchafu yake. Yes. Barikiwe sana. Mzee Shamalo asema bakie na uchafu yake. Manake hakuna tena manegociation. Amen. Unapigia mtu simu, nisamee kwa makosa yangu, nilikukosea. Bo, mimi nakusamee men. Unawakia mngoro, mwambie basi.
Epi mimi najiuliza wale watu wanaendaka kutukana, anakuteta panda 2 ans kukuchafula, kisha ku 30 minutes anakuja sema msameane. Mwambie tena tembea ingine 2 ans ya kudementir kenye ulikuwa unasema. Kama kuna watu waliresiri mfamie juu ya ba oncle, wewe hauko mulisti ya ba oncle. Amen. Kama njia ya ba cousin hauko mulisti ya ba cousin. Amen. Aliyeniita katika huduma atakufungulia njia wewe unanifuata. Geukia voisin, shika mikono yake tuanze maombi. Patia profete Dave ingine Mike. Profete Rome ingine Mike. Tuanze maombi. Ala, inakuwa nini? Hayafungulia jua yaona shanga. Ule Shinwa molijenga avyo aliona shanga wa wapi? Trop c'est trop. Wawili mukamatane mikono. Na kama unakamata mikono njoo mwana kusemaka na umwambie tu maombi bakia leo unasemaka. Sitakwambia uanze omba, roho yeye peke njoo akwambie. Na utakuwa shemasi wa mwenzako kwa sababu nguvu itamshika na itakushika. Ndio. Ukiona unashika tu mwenye ana nguvu ujue ni matatizo. Anza sukuma moto ya Bwana pale. Ale karibu kwa maombi. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kwa neno la Baba tumekamata mikrofoni na tunaamini ya kwamba mbingu ziko wazi na kwamba Jehova Mungu ataenda kusimama na kuinuka na kuingia kati maneno yote tunayosema. Katika jina la Yesu tumewasha moto, mikono ya watoto wa Mungu iwake moto.